Fanishile haraka zilizojiri daula ya Komoro ndio timu za amri za mheshimiwa al-Imam Hassan Uthman isalisha zengozo tipia zifanyishia harume au ya Komoro rangu delesi wala ngazija rangu delesi wala nzuani rangu delesi wala mwali alifura yaku haukaya rifaniji tadia hajusonti pia ukaya les droits de l'homme irrespectewa au haruma zi odiasizonti pia izo des afanishiha wandu wakaya wa mahakama enamrikao kajakana avoka sha edawla indika avoka iliyam dafiyo wake nafasi media zikari nafasi yorenga zenugo zonti pia zakamba yabo wakadeba avoka besho mga jonda nafasi ya njia hamwe salle d'audience sha ekambre hebi bonze akawishia ila namna ikao de mahakama yendao rangu de lesi wala ngazija rangu de lesi wala nzuani rangu de lesi wala mwali ya woze procedure zifanishiha alhorana na zila resulta ikao dora kulinda zivire mahakimu ikao wakaya hamazi audience zinu kabati hakimu itoka wonti pia ikao haniki wa instruction haruma namna ya lazimu ya yende mahakama sha wakani nafasi ya hao jaufanya au yauona izo ikao do waonao hezenti za kisharia yabo ngazija rikana procedure nne ze procedure izo zivili haundo ze decision zirandewa waja urende hamalisi wala lanzuani ze procedure rikana procedure mbili waja au zivili haundo haina mnekao mnyezi mgu ya tamani au ya hanza zifanyishie rende hamalisi wala mwali waja au ze wakana dusientima yibiri wajau haundo ambale mna hamba zi haki za wala rikao washtakiwa zistehilo haundo kabajaka ya tambata witoka yontipia haizo ya munga subutora meukaya kabati witoka yontipia ikao hareme zila procedure ikao do za rumishiha haukaya hata wala maenemi shawa unokaya ze procedure za dungwa zistehilo haundo vatinamba udiro itoka yontipia izo zino jina haukaya haina mdu mihambo kedezionu jajibaniyo awe dezionu tijibaniyo izo zino jina yende ulo nafasi ya wahema hakimu haukaya sisi garja kaunjia honda nimwe makama neritunde izo ekao do wazifanyao ama mahakimu wajana mbiyokaya mfano ngazija wajana mbiyokaya ngasi na dossier nne ariwa kubali ya sila dossier nne wamba gaonizo basi na ukari njia hamutafiti wanambiyokaya ize dossier nne mlonizo dossier nne garjazijia wanambio ka dossier nne alikubali sila dossier nne alizibiri hena mnekao wakahanza edawle isalisha zinongozo tipia zibiri rende nzuani wanambio kaya ngwaona dossier mbili wajau garjazahari tunde namna heze dossier mbili hizo zibiri wajau basi kayari wanjia au fond deze kaudo wakau fanya arende mwali dene mna hiyo amado kaya harumena mneka do decision arandewa ngarihonda ukaya ngabo ikao wa hukumla amwepe capital ngabo ikao wa honda nazifungo zamahakume ngabo ikao wa honda nazifungo zamahasita yone namna zifungo ikao ziroha au haruma zemaka zonti pia alafu yabo ze decision zirandewa yabo bakisha serikali au rais wa daula heze procedure za kisharia za hamba ila namna ikao gwajo ngejubira ukanga joka ya leumru ikao hahukumla hepen capital yabo sikariji kambo kanga dora mdenge rendera execute decision hiyo shayabo dokaya ngabo procedure fulani zikao fanishi yabo manadamu yeujua
yani haruma maha au haruma miezi 6 au haruma maamili au sio ndio na namna kaudon wa eyezi waona wakati huo wale wakati kao watu onokaya ngari execute au karto execute ngari jo ukaya ngabo wanada mwikao wa hukumla ngasi na mazezi zabira na wa hukumla hepen capital no atabasa goje execute wa haukaya zila procedure za lazima zifanyishie ili watu wanua execute gajarumishia amado kaya hamuiso hamaila intervention yangu na dole modeseni yobanu do ubesha marahaba haku harumali mahakimu wakaya harumali si wala mali haukaya leudo handa wakaufanyishia asiz harumali si wala mali ngamsubutambe ukaya ze asiz zabira mali zebere hanru haku hanamna ya ukaya sonti pia rishangaya yani sonti pia rijibiwa haukaya leudo handa wakaufanyishia asiz harumali si wala mali yaburi kawa harukaya ngabajoka ya bandi za mashakil na ngamsubutambe ukaya ze audience mali zibiriro haku rahane zabira gazija rahane zabira mwalisi wala na nzuani ya bonge grande haford bwa michu henda namne kaudo la jibiwa ze desio za randewa na meukaya wanu wafanya wakana professionnalisme harumazi na hazika odo wazifanya o hame audience o pande wa hizi decision izo zino china ngabo jamba wafanya desio janjema ngabo jamba ke desio ijambi izo zino china tatu commenter ces décisions changal commenter ces procédures et la namne kaudo za dozabira yabanga msubutana beukaya wananyasi wakama hakimu harumalisi wala mali wafanya hazikao ikanje haku na wajama msubutana beukaya waja usena ukaya wanu wakahukumu hamalisi wala mali wanu wa mali chaka wajakaya mgazija wala gawajakaya mzuani jabe kao wanu wakahukumu hamalisi wala ngazija wakaya wangazija wajabihaniha wanu wako hukuma mwalisi wanzuani de namna hiyo waka wanzuani wajabihaniha na mahakimu wanajina amongia mngaro na ukaya yode namna hazika wifalishiha rihimida Mwenyezi Mungu na mshukuria Mungu wojojalia ezi chanda hamada zinu zikeka zifanishiha tena ike wakomori wasawarege darsa muhimu haku bahari yabo henda mbikao hakanania yahanzafanya nongombi ya urahito shaya senele ukaya sharia nishimdungu dingoni kashina humba nafasi ngashijo hukumu haina namna ikao do ya lazimu ya hukumla ngabodo heshele ziza ukaya zenturakanizo au muzirakanuo alikaneze audience spéciale za husu ze agression sexuelle ze audience zo wajao zebiri hanamnekao rijibiwa hanamnekao doza dawa kaltuomba ze decision izo sirochina amba ze procedure wajao zebiri haundo hauzite hizi la haki za binadamu haufu bizuna kanama byanibanu no mushidani kangana masuala ngajomba mnguri sane reshederi ya jibu damino wana bekao wanikalati zamanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhal Faisal Sule. Assalamu alaikum. Faisal Sule, journaliste wa Nukta FM na Radio Maarifa. Waziri swala langu ni soka yanga hukumu ikao za bidiwa rumila pendomoro kwa jarumila za pendomoro zinu kama jamrengeze de wazini mtsange ne zarira mhanso ndubani waja executive wazila amri kauziroha uharako na uroha wakaya wasati jurisdiction madazini swala langu la ringide senga mdomo pendomoro njama za prison tana bema kati ya mso yanu ngaro na wandu roho prison wa njoma taxi diploma kopwa na wandu kawarendizi tulazi wedaliwa usaho prison nzore leo kai kabati uharate na wandu wakao ngo prison kabati gari la shidali rengeze kwa maana na wanagema prison yosama kwa mahakama. Ahmed Ibrahim Radio Ngasicha. Swala ya hangungi wa harumwe pendemor shande execution ya pendemor. Tkanzani really wanro ya ukaya ekale we hakimu wa kurtasiz hakumyokana bila dondo ya rumile pen capital. Alafunga lilawe amri ya himu hedaul hakika bien sûr va le code de la respect constitution. Tkanzani leo evaluer faida et garder so. Les mois et daoula et différencier
haudunzanya nabo tikanzania leo tena einu ketu tongeze mara ya tena wake kwa kubalielo kana banu awambe ya ukae separation heze pouvoir keti respecter haruma decisions za hamanda zipo masuala Shamsuddin Said Watan. Mimi kwanza nijua ndani ya Rwanda wa hali roa juzi wa lone captain pen capital wala maze prison za Komorengo wanga ndani jeshi kabisha hao ya vidia maye bisakweleza abambo kaeze ngozi birindo gatema enemy kwa kubali ukazi birindo kwanza nijua ma enemy dawa bwavumboka kubali kazi birindo anaye moi ile jimbani Udunatsa huo. Basa. Jibu ya oransi sawa. Jibu ya. Marhaba menjama na maswali kaudo mwaya tekeleza. Dohone sauka ya ngasamba procedure. Sharia ikao shahantiwa. De sharia lazima shi stehiro. Izo ikao ngarzi fanyao. Mheshimiwa Azali Asuman, rais wa daula, nguramyo haku daima, ukaya ngelazimuyo wanwake jumustehi sharia. Haizo ngamsubuti mwambie ukaya gajapa wafanya intervention haruma dossier ya mahakama itoka yote. Hiyo ngamsubuti mwambieni hauraji ukaya gajapa wafanya intervention haruma decision ya mahakama itoka yote. Jabu ikawa jao gajapa au yeye yobilongozi hakwambwe conseil de ministre ukaya nambulie mahakama ifanyeze haziza hayo wala mtido njia buhari yowuramjazi ndo haku nambulie mahakama wafanyeze haziza hao wala mtido njia buhari abo ekaitokanga abo mundu dhamana yafanya intervention ya dossier shiabo kafu tukangu lungo izo mheshimiwa rais ya Zamba haukaya mheshimiwa gajamba ngo hamani izo itoka yotibia ibaki shokai harumaho exécuter ces décisions de justice et sharia shirika era isiwa daula de sharia shirika era isiwa daula na bosi de sharia shakumuri basi shade zi sharia za hule arangu Faransa, arangu Marekani, arangu hamwezi za Kiarabu, hamwezi za Kiafrika, zinika rais wa daula ila fursa yofanya grâce ikangwanzo namna yojua fanya grâce yoneshada chanda shirika rais wa daula wajao fursa yomunguza zila peni kaudoza buzihansiwa leo mdo afunga mahishini ya rais wa daula sharia shinika ruhusa yokaya ngojojwa mbuze mahishini ila yaifanya mahakume au yaifanya mahamitsam shirika rais wa daula fursa wajao ukaya wala mdo ya hukumlo ukaya hape capital shirika haki ya ujua yambe ukaya ngamunguze peniyo badalo kapo na sheitwa yafungwa mahishini au yafungwa mahakume yo de sharia de shahamba shoti sharia shanyumeni shafanywa basa amba shahale ikao habari mnana mwambiani ngazisho o haruma zentizaho lemengu jamu ikao shinika emadepite wafanyusha mbao amnesty yo fursa ikawa sharia shirika madepite halmoni mengu khaze madepite wa Komoro kaya wojo fanya mshambao amnesty jawe ikawa sharia hisho shinika waziri wahe mahakama fursa ya ujua ya pulilie baadhi ya wangu ya watowe ho prison hanzia zambao liberté conditionnelle procédure ikawa yonde babi shainika waziri wa mahakama ukaya yojofanya procedure hiyo ya liberté conditionnelle idan ya wale mbi ya hukumla mahakama imma yojo ha bénéficier ilushamba wa liberté conditionnelle
yo jo ha bénéficier une chambao grâce présidentielle yo jo ha bénéficier une chambao amnistie yo de charia de chaonesa abonge yabo wan won ngo jo hukum nandini namnaje dio kanosh na rijia yabo yo getigeme yao enfurswa ya rais wa daula jiba kushoka wa jam lombi afungwa zifungo mahakama wojwa wamlisha imdu wona ndo prison direct ndio afungwa zifungo mahakama wojwa wamlisha mdu wona ndo prison direct ikafungwa mwezi ikafungwa mwaha ikafungwa mezi maha 20 ikafungwa haina zifungo jotolo mahakama wahane nafasi ya uhamrisha mdu wona ngo katula ya mewaho prison sha ekei mahakama hukumu kaya mduege lazima ya poloshe hitwa ya bomruo yobe ho prison lakini ho poloshe hitwa ye lazima decret mpaka bana decret yode rohao ya mduisho kaya mduege lazima yo ya nango yafanya ge lazima de ya poloshe hitwa yani manuka kana ujua ya poloshe hitwa shahake araha vejana wa décret présidentiel ya mrisha mruo yende ya poloshe hitwa haizorisi wona halbole me ukamili ukaya ngabwanduwe jikao au mazlanti kao ngwarumeo yependemo si hona wanguwe nji ikao wahukumlwa hamwe pendemo bajo bina mahakume ngewa jo executiwa ngabo ikao wobita mahishiri ngewa jo executiwa njabo ikao wobita maha au mahamili ngewa executiwa yonge aidao hamwe na siasa ya daula yonge yabo ituka ya bongo mukhalafa wa sharia ekitoka yembo hawo executiwa wala ketonda imetoka embo ikana executiwa yoke zondo yonese madha dukaula rais wa daula arahagaja fanya decret yambo ukaya ngamunguzo epeninu kwenda penamna fulani au nema député ngoja to amnistie yabo efasi yabo dokaya yojo ha exécutewa à n'importe quel moment amma dokaya mpaka bala we décret iyo de joko tsongeza leo mduona ya hukumu mduona ya exécutewa ya hukumu ya poloshe hizo o le parle de suala sayatena la javanu tena dokaya là sur les numbabi ou kaya des différents centres il y a garde de sceaux ne reste wa daula harma hobita ze décision de justice au harma ze pendement à moment donné c'est nous kaya va nous ngabo pouvoir exécutif et pouvoir exécutif il y a ni salamu de reste wa daula ou jema waziri wa yani mimi ngami hamwe pouvoir exécutif na de serikali banda yabo ngabo mahakama leo sharia shatu ya Komoro shehantu kaya gasina pouvoir ina gasina pouvoir exécutif yule serikali yani sanamgara iswa daula ujema waziri wa hahe na wanaandika ngoro mishihao buhari yabo waonga wa haruma yamba pouvoir exécutif banda yabo ngabo pouvoir législatif iyo de ma député banda yabo ngabwe pouvoir judiciaire iyo de mahakama donc ils ont pouvoir raro ikawa haina pouvoir ntima yabo ngiona ze hayo amma wajo sharia shija shamba ukaya rais wa daula wone magistrat mhu hamaiti yene magistrat mhu hamai daula sio kumori basi shahata hamazi ntiziro jina rais wa daula wone magistrat mhu hamaiti mano kai ya munga bo decision ikaoze zerandewa o harumaye emakama zohanza yemhu ola magistrat mhu yatie mhono rango ngezi fanishia yole mana ikao magistrat onomewa ngunomewani dovi ngunomewani rais wa daula haukai hesu fanya ukaya yede magistrat mhu o harumaye ti abo yede unome ema magistrat ndio nao
abwe rais wa daula ngulumane ma magistrat ngusaidilwa ndo ngusaidilwa ne lalambao conseil supérieur de la magistrature yani rais wa daula ngulumema magistrat hausaidilwa au ngufanyuzi hazizaha za kusuye mahakama hausaidilwa ne conseil supérieur de la magistrature ikaworie hansi kasi karibu banu ambado kaya ambao tumtulize lizaroho haukaa hake chani sahasi et conseil supérieur de la magistrature isaye hansiwa shage chani sahasi yani abasanga samaze procédure za hansi règlement intérieur et conseil supérieur de la magistrature yabwe na règlement intérieur yinu ijo adoptewa yabwe saiyo yabo mwajao hazini wa regestion manazao halbaze ngoza husu et conseil supérieur de la magistrature amma wajanga mabyenukaya ya projet ya règlement intérieur isaifanyishiha zeturakanizo abasainu zeturakanizo yabo ngelindao mamagistrat wanoje wonane wasanganye bazima wana mamambre wa conseil supérieur de la magistrature wasanganye bazima wa adopter le règlement intérieur wa hariabo wa jihazini haruma zila dhamana zahao ikaunge lazimuyo wa keniso baja suala bantu ikaw lo muhimu haku amadoka ya hausikitifu basi msitambi hausikitifu tinaka ushina nivumbo wandu wa kumlo happen de mort walio halmaze prison za kumlo za tabasai sinako shine ni yani jafanya yo hausikitifu mtujue kwa wanama ngwa joshida waniambie banu au wanambie banu wanaoneka wa hukumula hamwe pendemor ambado mambia nukaya wa hukumula hamwe pendemor ngwao haruma zila joli arekanga zijareka rekanzwani yabo mwalinga sina mndo mzima ikawe mndo mzima ulio mwali rijwanda rijenega zija haukaya insécurité liyo mwali kaiti yoshinda igade mlika au hukumula happen mort showan waungo hamwe ngo halma ze prison amma do kay adadi hao rahantini so la sata la jalosisi wa ka do muhimu haku do pande wa he ukayanga renga ma prisonnier wende sa hemindu nda hemindu wa weba zama gari ya tudasimu wenda hamale ida hola mahkama yo usikitifika au ngasimu loti bombe chazengo izo zikaya nango hale kaltuka na gari la kusu le déplacement prisonnier kwenda hamwaye kwenda ho makam on a pour la indépendance atejo na basai amado kaya mimi wakati na procureur si kati fanye jitihadi yangu atababu gari na procureur de la république si kati fanye jitihadi yangu atababu gari lika udo déplacer ma détenu ho lawa ho prison uja makama sha habati bile gari lo di minyiha ya baba senu ngami ma procédure zero dezembio ilini hule gariji lo jina lishinde likingie ze nugo hizo na ngano muka ya hama muda mchasi nugo hizo baju pale haniha ho hanza mtukufu rabbul alamina ta ukazi procedure zote pia sisi tanziani ya bonga robungu ze nugo hizo pale hanie do okaya jinsi za leo chazi zangu hale anagora hona indépendance gaba japoro ka gari maksus do déplacement détenu wenda hama e makama ya ekawan wala wa khatori haku wakao déplacer au déplacer les gendarmerie au les policiers ekawan angwa unokati walua watabu tsasila wanekao ngabo amini fombabi ya bojo baliwa namni lojina itso les gendarmerie wala itso les policiers mfikiri embassy wa justice tiaji لسؤال الله ما ينام هبهتني بس انا هبهتني عمي ارضيكم
ونوجو ختال في أنها السياسة هم أولي من يودي ماشي كوري عن شجاع يودي ماشي كوري عن شجاع نقول wakati wa Marehemu Mohamed Abdallah marais wadunga bonti pia likao khitalifiana kisiasa shawo kumuruka sha wakati lunum rekhtalifiana kisiasa sha ula ukumurula hama baadhi ya ma opposant ikao kwa turongo wa kisiasa shangwa mboka ya leo hamati ngosumuta mboka ya nyandora pwera isisha itwa ngandori poche itwa ngandori seconti ngandori jawo yo crime yo infraction o halmesha ya shakomo ibakshoka ya RS wa daula yemlikange na imani yamvu bandi onrungu ambonu kwa malizo nguseduku katukanaja nao shawan wao kwa tsoni soka ngona imani neko muri hatu hokawa rikao ole mengu magama wa siasa wohenda mbio wahakikishe amani wa halmaiti ama ema opoza wa hizo wanadio kaya leo lichedamu ya mungu ya chedamu hama arja kumori wote mlikao ngena imani neko mor ya umdu adui msama adui waheyezi ama adui wahe arja kumori na mna suala wa precision samahani wale karibu angalia harumaye Ependemor et code ya como record penal ya randi 75 hata le 2014 ikai precise au kana Ependemor exécuté wa hafuzia au fuma chez code ya vote wa huja ya ikodili wa ba kana msujeleza na hata randi 2014 ataba itoto le Ependemor chaque type précis est-ce que pendaison au chez électrique alafu est-ce que yoti de itia au zero ya exécution ya Ependemor da wakati press Ependemor amwisha le shakumu nyangwa fisiat e sheria insho gashijabadili wa hatabasa e code pénal rumia on yode code pénal ya 81 82 il est code pénal il y a 1982 il y a des rumina au hataba sai la hague déjà changé ngabo baadhi za article au hamwe code pénal za modifier là hama des actes d'agression sexuelle hein na nukta za sai kao zibadiliwa shaye code pénal ile yo kabasima badiliho ibakio kaya nga projet de loi ya code pénal Sefaniwa isebe homa hadawa wadazimu yabo yo hamami twala yabo keito kaya au yunzoro mungu ema député wakubali baada wajohi sahisha wa ile kebeche yabo do wakati kama jombo kaya gas na code pénal ni lojina au kai code pénal ni projet ribeha ka change certains articles amma ali changer code pénal pia dans des articles ikaunga jodungana ne yani dans des textes jodungana neza kaya shanga bukanga mjo ka changement pia ya timia bimano kaya mfano par exemple à l'article 319 ya cause agression sexuelle ya kaya au hamwelwa ya 82 rijali modifié takriban kiasi akademi na ukadondaru Chia ibakisha toujours 319. Chia un projet de loi ifanya yaenda agression sexuelle qui na ko kaya hamwe article 319 chaque jour ko kaya hamwe article nyiro jina ya haju rana yabo gejo kama ngo ya katsawo yayi alia wa ibada sijanza uniki nombre exact ya maprisonniers wa il y a un nombre exact de ma prisonniers des nombres exacts harumaye leda hoda moroni ya prison moroni ngasi na takriban wanu bajana maili dokumena nani yode namna hiyo
harmaye prison ya Nzuani ngasi na wandu jana na bahindu harmaye prison ya Mwali ngasi na takriban mshini Samani, wabonro c'est-à-dire wa dépasser pia ye prison. Comme il on parle vanu na respect du droit de l'homme. Est-ce que moi des conditions ils ont respect est-ce que ndio ya swala lo muhimu hako respect du droit de l'homme kama ze prison qui c'est kilo au harmé la côté kanga shidori izinga na dokaya est prisonnier awem dulo hamali da la prison dokaya won lo hamali da la prison wa yidi ngabo mbika nge prisonnier do la mbika sa hukumlo ha jugeo wodi wamba prisonnier ngabo la mbika o ngi en détention provisoire woye ka wamba prisonnier mbika ngi hama mandat dépôt de namba o MD elwa nam yabu wakaji hamba prisonnier haukaya hagaja gaja hukumula mru hukumula ngi hamba ukaye prisonnier abonge yabo wala wanikao ngwa haruma ni la prison ara wala waliyo hamba détention provisoire ara wale kao wa hukumlo do sana leo wa honaniza haki zao ikawa serikali ya Komoro ngefanya uyejitalia hao ukaya wa wale shahula wakati ya lazima wale shahula hao ekawa wa wale wangaliwa ngamba doktori kangwendo hamaze prison wenda we watunda donc ulumadi abungwa ngaliwa hamadu wakati wakao hamada basaidu lono wale wa corona chasse disposition pia zirengwa hausana leo wale utijio hamade da utijio hamema la ya prison note pia sha donc abungo tondo kawa bishwa shedi wabishwa na ze mask na zasaya ikawa walikao zo hausana alikuwa hifadhi wati Antoine eni ulona ngabweka wakana ba les antsungu hamwende ni shari sana problema maniyo risana rekebesha ai ministère wasana wa hulu zile zinuzalazimu wa wabeshea alhamdulillah zemba les antsungu ikauzika ya hamaze prison hizo rafanya hunu zemba hizo kaziti wakati luno hunu na hizo tsungu ikao jana zikafanyisha sha sisi nende zitiadi hatu Muhammad hizo zifanya mala lauri ya beha no hausana hizo chida zahe minister no lisane isla haki za kibinadamu sana zistehilo haina namna kaudo ya lazima ibaki chokaya ila hola prison na Moroni nyanda hola prison na Nzuani et capacité ya waloniyo ngionchashi rahana wala warika ngwafungwa non wala hamada la prison jana yani jana ya hale ezitenda zikakwa hauchashi ukajana e prison wako kandu 20 wana mgomiraro amoroni bali nao habu yakaya wakumuriwa kama chi hukumuriwa hao gudu wakati prison afanywa je namne Nzuani de namne yo hamalisi wala la mali shabasa zitonanga zinjizao haku yaboze serikali zabira to jode serikali ya leo rahagwaja unazimchida za ukaya prison wa yani yerejeziwa yangaliwa amanga nimlikoni bishara ukaya ngarumbo mgo hamwe muda mshashi banu kemba benzi wa tulanziani hazi za uhejeza ya prison ya Nzuani venje prison ya Mwali ngombe ya Ngazija ngombe Jumeka ngatoka wao ya projet serikali wasa kubaliza projet hizo Mwali ikao ya prison ya Mwali ngiyo yoshida ibadiye wala wanikangwa ngwafungwao okay prison ya Mwali yoshida ibadiye hata onimego mitano jushide wabadiye ya onimego mine mego mitano jushide wabadiye sha oziro liyo lokaka bati clôture
abuga robo mungu ekuletiriyo wajau ichilo abeke ekuletiriyo chilo abuga jomu ndokaya insha Allah yabol shindiri rifanyeza lazimu dumamia ndokaya zihazi za utaha zinongozo zifanyishia na nezedevi pia zifanyiwa yabo isirikali usako balukaya ngela ziboze ngozini tuchontiani ze prison zi rajisiwa ili zikajembana na mleka dozilio wakaya la malazika au ya parihani yao mfano mongo mwezi ngekao za conseil droit de l'homme jana prisonnier kaja kana badu wala wala ruba wafunga walo prison wajakana baba ngolala chez sirikali rija alifanya jitihadi hata rishide ribeha ya damba godoro nombale kwa bani kwa baudana leo ngo jumudoka ya tatanzuani ministère ifanye jitihadi hayo hata alifanya zichana ukaya prisonnier ala harma wala detenu ala harma ya ala harma chana ya bonga rumbu hizo zifanywa jao hamalesi wala gazija nalo harma lesi wala la mwali sharp détenu ya tijela kazele godorobo ambashe kombe halala shake lazima ya ala harma chana ya bonga nusokaya zi haki za kibinadamu zahahe ya bonga zistahilwa. Ok, c'est bien bon de parler à un droit manizo. Par rapport aux questions posées et nombre de prisonniers ou non nous arrêt. Là, ça donne des cas y la ma usine la chaîne. Donc il y a un des ongas na 200. À la fin de swabili unifika unga wafungula wabunguza au jomkini hakaya leo ila 200 ila wenjeza ma 18 ou un peu plus. Donc on peut chier à nombre de ça. Au cas où nous sommes au Jawan, nous sommes au Loan. Nous sommes au Shanga au Jamba Kabala, on a remis quand on a 218 alors que voilà des gens 200 et qui ne pas on va tout, on va voir tous les jours, on va se faire des tous les jours et ma juive va faire hâte, on va recevoir. Ok. Voilà ce qu'on a niendeleo kana c'est bien beau, hina sanga jova no réunir les ambassades ndongozo pia. Mais est-ce que Karsina a droit Rikabil quand a les épreuves parce que là on en parle mais les garanzot c'est na épreuve on est quand a zenongozino kweli izo clair. Salam alaikum. Comme ça. Parla akiza kibina dans prison. Ano wani kumsema clair. Yani haki za kibinadamu zote ni wazira wanastahiliwa devant stahiliwa dezili. Kila détenu a droit à visite. La visite kapriwa visite. Atahabula shahula. Gebola shahula shene kangita. Atahawa swali. Le shibindi ya shibindi ngedwa da swali. Kabusindwa torture wao. Kabusindwa kubulu wao. Kabusindwa maltraité wao. D'accord. C'est l'amba où le bon terme est nombre. Le nombre de la par rapport aux capacités, c'est normal. On est sans bah parce que conditions de style c'est l'amba les conditions on respect dans ban gwaweji. Effectivement kabusindwa confiné on ba tuna ko cellule. Kaise réglementaire bon wa chambre commune. Na bana msibuala ba bana wanafanya kitendwa wanwa iba nazimu huko ngo washashi. Wale wanje wafanya scream wangamiza nandu surtout wao wajao wale kana watu wavuguze. Sama waziri ako kubalia liberté conditionnelle pour certains détenus de wao kashida to wengi maana waiba zinazina huko na batata wale anaiba zimpunda wao washashi babo wale kashida kasuto atushi mambo yalio wengi na bana ndonka kama sielewa wangu washashi ngomsahau prison ngete the uniform kona rais azali ajange ungeongeto prison jengo wewe ngomolao ngengeto prison bangisa jangamiti banta kila rais wa kila serikali oriongeta prison atefuni to hana na msaidi wa ngomba tumsaidiani wa hadikoli wekana msaidiani ngeta prison donc wow rabuzi conditions za mlongo gestehilo maana inde prison wao surtout moronbano wangu na ndini kana sat zao wao wenyewe wajiorganize shaula bolosho ngeshibaki utangwa hudao wapo ni kanal sati WhatsApp tele zao wafanya association zao nekango detenir la bale kasa pesa wao Libya wana porte parole yao nekango pronounce dai na haki zao zao pia zote hiba
wano urespect haki za kibinadamu ndio hizo ndio kama ngwa wengi na mgale conditions za uyenshi almost present dunia pesa waishu Etats-Unis sasa wanaishu na Faransa walio Faransa kasi sasa wanaishu Afrika du Sud walio Afrika du Sud kasi sasa wanaishu China walio Tanzania na mwangalie president na zilo de la santé de l'homme donc wasa almost was round mara wakatranza fanyazi na namna atabaseno conditions amelelewa fikiri mwa kabusi almost ndiye wanwa au na Afrika wa respect wake za kibinadamu rana armensia sauf les Congo wekamba homa prisonniers terroristes na wao fanya mitineri wade haki zao zo wala mitiri zao kapara kama ngwa treton nai au kisonge zulu yao effectivement harmas mesuzare wa contre la COVID-19 serikali suspend des visites maana unjia jeju wafanya ajali wauska limite wa babi be wada ya baba sichopenza ngwa atari determine même singe rimona adeta rinda wao kisa kawa waziri kaka pamoja de cabinet na secrétaire général rende wa kubali donc d'une manière générale kabusi aucune violation de droits de l'homme administration comme pia il faut dire wengi par rapport na ipatima be haki zao na conditions de détention zao ngezi respecter. Salamu alaykum. Ambali swala mwanamke shaka yako ya l'homme des journalistes on a massé prison de wa on est sijili en prison na fikiri ngabo wakati kauti ruhusu wa journaliste wende wa journaliste wende en prison tizi ya ukawati hadisi wende madeteni yokoli shao kala wende wa jours de prison yuti ipalhaniha wende wa fari visiti na banu ngamfikiri kaya galfanya rongo ikawa msiziro jina kwa kubali au kaya les organismes internationaux ziloba wohe da prison dai do waru kusuwa nje ho prison hata wo hadisi na onema da onema dete ili wao ni zile kaudorizi dozifanyao ya wao na UNICEF na nguna wao na wote pia wohenda na baza de France ndio wabulia wanje ho prison bali hata juzi do akaenda ho prison wala akaangalia mesho abali ya banza misaada wakaonika madetenu ngono wanje ho prison wa hadisi none ma wali leo CNDHN yindi ya Comore Commission nationale des droits de l'homme et des libertés si on est na fasi wanje hamwe prison moro wenda hamwe prison ya Koki wenda hamwe prison ya Bacho wangali daone ma titeni bali hatomu isujuzi ti walikana fasi wenda ko hadisi na mwishiwa sami ndio wanjia wa hadisi na ngono baro hamsujezo ikadoa msujezo ikadoa hamba shati walikana fasi wende wan ma surtout hizo kaya ngwajujo handa wanjia maye prison ndio waone au yuho mwishiwa sami yaliyo ndio mbona hizo pia alwani kai nafasi amma leo kana ujwani buliye mngu ya berende ho prison ikauti officiel yendea bojojo henda shahumnike nafasi hadisi dena na madetenu yodo ko kana ujwari buliye haukaya mru ya fungwa be shwazi hakiza pia gazi stehilao chao kana hora hamba nabu kana hora ho mimi ngabo siku sidwenda ho prison nilele hadisi nilele ni wona sila taabika udo zilio nzame ni kunde okaya ngozi zirekebisha ho prison shahila tihadi kaudo nakaifanya shanga wakati nenda hiyo kona ngabo njokubana na hiyo tena mji Muhammad tena kadhani uwe bali wanao abangiyabo ngo sikunja njaron do prison ngambeho wan wadi wangalie ezi fanyishi hao shauka nene ho tena na mitika nyu hata nene basi wakani bali security shami hata ndekira anya nene hadisi na nene ma de mine ma detail jusqu'au zifan
sharango siku na kanda nulawa ni mzimane wa hema detenu arango siku nja lauza kada hutia non amangize kaga tafanshia okay deka tuta na wombu detenu au kanda wombu detenu ikawa hakaiko za haki za hai ziko steno no gawajaka na tamba uziro za visiti za hai ziko pale hania sha kajaka na c'est bon. D'abord, maraba minji o machabangu leo la chana hadisi bazima. Ngalo Mungu ze haki za kibinadamu zistahilwa. Ngalo Mungu wajawe mahakama ya hatu ya Komoro yaregeze dhamana za hayo yashinde yatekeleze ze haki za hayo jabe kanga Mungu amani inji ya hamwe Komori yonzi pia hamwe maswa yomane okay maswa yomane ndelesi wala Kazija ndelesi wala Nzwani ndelesi wala Maore ndelesi wala Mali ngalo Mungu amani ikayo hamwe maswa ya yomane inshallah ounana wa Komoro urejeye kambwa benze zitibiri ziliwa basaidu ngojo zitoa amani inshallah ile hashi wa Komori wananya maisi na kambwa benze Marhaba menji uangalizi watukufu wa dunia web hamadi namna mzisio hamadi namna mzisio na uangalizi watukufu wa dunia kwa jumla harma wizara ya habari za Kiislamu ikaendelea conference de presse akaongozwa ni waziri wa habari za Kiislamu ya shukuru yao ni ndugu wa dunia wote walioongea waliongea na mkabala Stefan Maji wa hadi Muhammad Ganzida Komoro faida ya dunia web dunia web wajumla wa Faransa mwanama Abubakar Sedia na wajao Imran Isa Yusuf Monti pia ngali shukuru yao ni na wombea ukanga tuonana harma makatima loji